Malaysia has confirmed its first locally transmitted case of the novel coronavirus. Maafkan Umi. Umi harap korang faham kenapa Umi buat macam ni. Malaysia has reported its first 2 COVID-19 deaths. Banyaklah kami lalui seluruh ni. Malaysia reported a record daily high of 17,405 COVID-19 cases today. Its death toll is also soaring. If my dad is still here, I would actually want to say thank you to him. I wouldn't be here without him, to be honest. Two years have passed since the first COVID-19 case was detected in Malaysia. Since then, we have witnessed multiple waves of the infectious disease that washed away our hopes and put our tolerance to the test. We may have experienced the harshest 24 months of our life, but for the frontline healthcare staff, it was nothing more than sacrifice. The commitment to serve their community has taken them above and beyond the call of duty. The pandemic was a rollercoaster ride for husband and wife Muhammad Fitri and Fairuz as it took them through many twists and turns over the past 2 years. Although they have both been in the healthcare line for over a decade, the couple faced their biggest fear at the peak of the pandemic last year. To be sick and to feel sick, itu fear yang paling kita takut. Sebabnya kita tak nak kita yang jadi carrier untuk menjangkiti keluarga. Pada mulanya suami saya yang mempunyai simptom. Selepas 2 hari kami dipanggil untuk membuat swab dan saya bersama 2 anak saya yang berumur 8 tahun dan 6 tahun disahkan positif COVID juga dalam masa yang sama. Alhamdulillah so far tak ada simptom yang mendarat. Kami berada dalam stage 2 COVID positif patient. Selepas kami tamat kuarantin dalam masa 2 minggu tu, saya disahkan mengandung, di mana sebelum tu saya tidak tahu yang saya mengandung pada masa kami dijangkiti COVID. So pada hari saya dapat tahu saya mengandung, pada masa itu kandungan saya berusia 8 minggu 3 hari. And then saya mengalami pendarahan dan selepas 3 hari saya mengalami keguguran. Apa yang paling saya rasa adalah saya rasa bersalah. Adakah kerana saya bekerja dalam area ini? Adakah kerana kami bekerja dalam area ini dan kami membawa exposure ini kepada anak-anak kami? Kami sebagai kaki tangan yang berada di hadapan untuk membantu masyarakat dalam keadaan pandemik ini, kami mengharapkan sokongan sentiasa ada untuk kami supaya kami sentiasa kuat dan sentiasa berdiri di sini untuk memberi yang terbaik untuk semua. Mungkin ada hari yang kami rasa kami gagal, tapi secara keseluruhan we are still here. We are still here for all. Kami dah bersama lebih kurang 9 tahun, nak masuk ke 10 tahun. Banyaklah kami lalui seluruh ni. So untuk saya rasa yang paling berat sekali adalah tahun-tahun yang terkini lah. Dalam beberapa tahun lepas banyak perkara berjadi, tapi so far still lagi bersama saya. Kami ada up and down. So for these past 2 years pandemic memang agak berat untuk kami, di mana dia ada dimasukkan ke ward. Selepas tu kami dijangkiti COVID dan saya melalui miscarriage. So terima kasih yang sebab sentiasa ada untuk saya sebagai kekuatan saya dengan anak-anak. Awak penguat semangat saya. Untuk saya memikirkan sebab kami dua-dua nurses dan kami dua-dua bekerja dalam shift working hours.
So untuk penjagaan anak tu, pada saya biasanya kita akan lepaskan kepada isteri. So untuk kami bersilih ganti dan alhamdulillah anak kami terjaga sehingga kini. Terima kasih yang tak terhingga, saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab saya rasa saya tak ada lakukan apa-apa selain isteri saya. Alhamdulillah so far semuanya terkawal lah. It was just at the start of the pandemic when Dr. Ten Rufa was transferred to Hospital Sungai Buloh. At the time, he had no idea that he was going to face the most difficult time of his career when the hospital became the main COVID-19 center back in 2020. I have been here since I believe January, February of 2020 when the pandemic started. When I'm here, I think it was still the beginning, probably one or two cases that were first detected, and then subsequently it become worse. So when I'm here, I'm still serving in the general medical, doing my usual physician work in the medical department. But within 3 to 4 weeks, me and my other colleagues have already been roped in to help out with the COVID, and we have went into a full-blown COVID hospital along the way. All of us have to actually work almost 12 hours per day. We also work on most of our Saturdays and Sundays. Basically, we have no weekends. It doesn't look like a weekend to us because we are off on random days, and we have to come and manage the ill patients on Saturday and Sunday. It was exhausting, physically, even mentally, and I don't get to spend much time with my family during the whole pandemic. The main regret that I had is I don't get to spend that much time with my dad anymore. He passed away recently because he had advanced pancreatic carcinoma. It was being diagnosed also during the pandemic itself. It was my biggest regret. I don't get to actually see him anymore. So that was my main regret. For this during the pandemic, I could have spent more time with him, but because of the MCOs, I can't go back to my hometown. What I can do is I can only bring him for clinic appointments, his treatments, his chemotherapy, and try to bring him for good food. Though we can't dine in, I try my best. If my dad is still here, I would actually want to say thank you to him. I wouldn't be here without him, to be honest. I did not know he did a lot of things for me when I was young, got me through medical school, helped me a lot along the way until I get married. He does things secretly without letting me know, arranging things for me. I could have spent more time with him. The uncertainty surrounding COVID-19 at the beginning of the pandemic caused the clinic surgery nurse and mother of two, Rashida Othman, to be constantly concerned for her children due to her high-risk job. To ensure her kids are safe, she stayed away from her children for months during the first MCO in 2020. Masa tu saya juga ditugaskan untuk menjaga pesakit COVID ini. Kita pun start mula nak belajar untuk menjaga pesakit-pesakit ni. So kita ada banyak worried lah, kerisauan untuk mendapat penyakit tu dan juga menyebarkan kepada ahli keluarga. Oleh itu saya mengambil keputusan untuk menghantar anak-anak saya balik ke rumah keluarga mertua saya untuk dijaga oleh mereka. Lagipun masa tu tengah PKP dan sangat ketat peraturannya, kita tak boleh naik kereta lebih daripada 4 orang semua kan. So saya terpaksa menghantar mereka kat sana. So sepanjang PKP, lebih kurang 2 bulan lah saya tidak berjumpa dengan anak-anak. Lepas tu, pengalaman lain yang saya dapat sewaktu saya bekerja di ICU COVID ialah ketika waktu yang sangat genting, waktu yang sangat teruknya COVID ni hingga dia menyerang pesakit yang boleh menyebabkan kematian setiap hari berlaku dekat ICU COVID. Bila dikatakan setiap hari, bukan setiap hari, setiap shift berlaku kematian di dalam ICU COVID. Masa tu saya pernah dapat satu hari, satu shift, 3 orang meninggal yang selangnya 2 minit sahaja.
selang 2 minit 3 orang meninggal. So masa tu sangat sedih lah, emosi kita pun terganggu sebab patient tu meninggal bersama kita. Kita tak boleh benarkan family datang. Kadang-kadang family pun masih lagi dalam proses kuarantin sebab family pun kena COVID juga. So bila di saat-saat akhir pesakit, kita akan video call family untuk bagi tahu family dia punya pesakit ni dah tiba masa nak meninggal semua. So kita je yang ada dengan pesakit ketika itu. Okey, kepada anak-anak saya, Umi minta maaf sebab tak dapat nak jaga secara yang baiklah sepanjang COVID ni, sebab terpaksa hantar ke rumah mertua. Saya rasa dalam waktu COVID ni diorang lebih banyak masa dengan keluarga mertua saya berbanding kami lah, suami isteri. Bila saya kuarantin pun saya terpaksa hantar ke rumah mertua. So saya rasa macam saya kurang memberi peranan sebagai seorang ibu bapa tu kepada anak-anak kan. Saya harap satu hari nanti bila diorang dah besar, diorang faham kenapa saya terpaksa buat macam tu, dan saya harap diorang tak salahkan saya lah sepanjang apa yang berlaku 2 tahun ni. Memang sedih lah sebagai seorang ibu kan, kita terpaksa berpisah dengan anak. Maafkan Umi. Umi harap korang faham kenapa Umi buat macam ni. Dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ni, semasa tempoh pandemik, kami terpaksa bekerja 24 jam lah, termasuk semua kaki tangan bagi proses penerimaan, penyimpanan, penyerahan mayat kepada pihak waris lah. Average body yang kita terima lebih kurang dalam 20 body lah. Anggaran peningkatan tu tinggi berbanding pada hari-hari biasa. Masa Covid-19 ni, pemandu banyak berkorban lah kan. Kita dah kerja lebih banyak masa. Kadang-kadang 1 minggu tu 2 kali je kita balik rumah. Yang kedua dia, kita takut sebenarnya nak balik rumah. Sebab kat rumah tu kita ada anak kecil. Lagi-lagi saya ada 2 anak, umur 10 dengan 8 tahun. So kita risaulah, kita takutlah kita takut kita bawa balik penyakit tu kan. Kena dekat family. Itu yang kita risau dia tu. Itu yang kita banyak habiskan masa bekerja, semuanya dekat hospital. Kita banyak standby dekat hospital lah. Kalau apa-apa, ada je kes, kita terus pergi. Ada je kes, kita terus pergi. Kita set up team, kita terus pergi lah. Family terpaksa terpisah jugalah sebab saya bekerja bahagian screening apa semua, memang risiko tinggilah untuk jangkitan. So saya terpaksa hantar family saya, anak saya 2 orang, isteri saya ke rumah bapa mertua lah. Sebab saya tak nak mereka mendapat jangkitan daripada saya lah. Sebab pada saya susah kalau diorang terjangkit, saya dengan kerja apa semua jadi urusan jadi susah. So saya terpaksa berkorban lah. Duduk asing-asing, saya akan duduk seorang di rumah sendiri dan family lain dekat rumah bapa mertua saya lah. Jadi bila dalam 2-3 bulan untuk saya nak jumpa diorang, saya akan buat swab dulu. Kalau negatif baru saya pergi jumpa diorang lah. Macam itulah masa COVID dulu. Sebab pada saya lebih mudah macam tu. Sebab kalau diorang dapat terjangkit daripada saya lagi susah hati. Sebab saya, diorang susah. So kita orang memang duduk jauh lah semasa COVID tu. 24 months have passed, and despite the emergence of new variants, our society seems to be adopting the life with COVID-19. Just like many other disasters or health crises, the pandemic may sooner or later become less relevant to all of us. But one thing that we all will remember is how we got through it together.